जय जगन्नाथ बंधुगण आज लागिबाकु जाउची भयंकर सूर्यपराग आसंता काली ठारू चैत्र नवरात्रि आरंभ हेबाकु जाउची। दीर्घ 50 वर्ष परे एही परी लंबा सूर्यपराग लागिबाकु जाउची। एही वर्षर सूर्यपराग रात्र 9 घंटा 12 मिनिट रु रात्र 1 घंटा 25 मिनिट पर्यंत रहिबो। अवश्य एही सूर्यपराग भारत रे दृश्यमान हेबो नहीं, जहा फलरे एहार सूतक काल मान्य हेबो नहीं एवं धार्मिक आध्यात्मिक कार्य सबु करा जाई परिबो। किंतु एही सूर्यपरागर प्रभाव समस्त द्वादश राशि उपरे देखिबाकु मिलिबो। किछि राशिर व्यक्तिंक जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो तो किछि राशिर व्यक्तिंकु कष्ट मिलिबार आशंका रहिछि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा केउ राशिर व्यक्ति मानक उपरे सूर्यपरागर कोन प्रभाव रहिबो से विषय रे। सेथि पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, कहीं आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथमे जानिबा मेष राशि। सूर्यपराग कारणरू मेष राशिर व्यक्तिंक व्यवहार रे वृद्धि घटिबो। एही पराग मेष राशिर सुख स्थान रे ग्रहण लागिबो, जहा फल रे आपणक सुख साधन रे हानि घटिबो। मेष राशिर व्यक्ति मानक पई सूर्यपराग द्वादश भाव रे लागिबो, जहा फल रे कठिन स्थितिर सामना करबाकू पड़िबो तथा आपणक मन अशांत रहिबो। किंतु चाकरी क्षेत्र रे उन्नतिर अवसर प्राप्ति हेबो एवं अधिका धाँ दौड़ा करबाकू पड़िबो। वृष राशि। एही सूर्यपराग वृष राशिर व्यक्तिंक एकादश भाव रे लागुछि, जहा फल रे वृष राशिर व्यक्तिंक आमदानी रे हानि घटिबो। निज इच्छा पूर्ति करिबारे नाना प्रकार समस्यार सामना करबाकू पड़िबो। एहा सहित एमानंकु शैक्षणिक कार्य रे सफलता मिलिबार मध्य संभावना रहिछि। आपणक कामना रे हानि घटिबो। मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति मानक उपरे सूर्यपरागर प्रभाव मध्यम धरणर रहिबो। आपणक राशिरु दशम भाव रे ही सूर्यपराग लागिबो तथा दशम स्थानर संबंध क्यारियर पिता और राज्यर रही थाए, जहा फल रे आपणको क्यारियर संबंधित कोनोसी प्रकार निर्णय नेबारी समस्यार सामना करबाकू पड़िबो एवं पितांक संबंधित बा पितांक स्वास्थ्य संबंधित समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। सेथि पई तांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। कर्कट राशि। कर्कट राशिर व्यक्ति मानक पई एही सूर्यपराग सामान्य दुर्बल रहिबो। आपणक भाग्य भाव रे सूर्यपराग लागिबो, जहा फल रे आपणको भाग्यर सहयोग मिलिबो नहीं। एही अवधि रे आपणक खर्च रे वृद्धि घटिबो। सेथि पई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहुरी दुर्बल हेबाकू लागिबो एवं संचित धन रे मध्य हानि घटिबो। सेथि पई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति मानक पई एही सूर्यपराग संघर्ष पूर्ण रहिबो। सिंह राशिर व्यक्ति मानकु स्वास्थ्य संबंधित समस्यार सामना करबाकू पड़िबो तथा एमानक शरीर रे नाना प्रकारर समस्या देखिबाकू मिलिबो। किंतु सिंह राशिर व्यक्ति मानकु निज भावना को बस रे रखिबार आवश्यकता रहिछि। एमानक आय रे हानि घटिबो। कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्ति मानक पई मध्य एही सूर्यपराग नकारात्मक प्रभाव प्रदान करिबो। सूर्यपराग कारणरू कन्या राशिर जीवन साथींक सहित नाना प्रकार समस्या उत्पन्न हेबो। जीवन साथींक जीवन रे एहार नकारात्मक प्रभाव पड़िबो तथा जीवन साथींक स्वास्थ्य अवस्था रे हानि घटिबो। कन्या राशिर व्यक्तिंक आत्मविश्वास रे मध्य वृद्धि हेबो। चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तनर योग रहउछि। वाणिज्य व्यवसाय तथा कारोबार क्षेत्र रे व्यस्तता वृद्धि पाइबो। तुला राशि। एही सूर्यपराग कारणरू तुला राशिर व्यक्तिंक जीवन रे विरोधी और शत्रु प्रभावी हेबार प्रयास करिवे। सूर्यपरागर प्रभाव कारणरू एमानंक जीवन रे नाना प्रकार समस्या आसी पारे।
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ କାରବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନୁରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କାରଣରୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରର ପ୍ରଭାବ ବି ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଅବସର ମିଳିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ କାରବାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।